Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsoona 'no, diha sa Ginoo. So niadto karon ini nga kagabion aron sa pagtuon na usab no sa laing topic nga atong pagatun-an karon ini nga kagabion. So pagatun-an nato karon ang kining naisulat sa 1 Corinthians 6:12 and 13 no. So ato ning tunan no. So nindot kayo ang mga unod sa maong teksto sanglit kay kini naghatag kini og kagawasan sa matag usa ka nato. Dunay mga kagawasan nga angay natong buhaton, duna usab nga dili nato angay buhaton kay duna man tay freedom no, duna tay kagawasan pagbuhat. So gayon dinhi sa maong nga teksto, all things are lawful unto me. Ano, tanang mga butang gitugot kanako. No? So mo gani na nga sa 1 Corinthians 10:23, all things are lawful for me, but not all things edify. No, dili pud tanan nga ano nga na makaayo no. Paul acknowledge Christian freedom, not everything prohibited by the Old Testament law is now forbidden. But freedom has limit. Kinahanglan sa si Apostol Pablo nag-istorya nagsulti nga mga Kristiyano na adunay kagawasan. Dili tanan nga mga butang prohibited dili gipugungan. The Old Testament law is not forbidden but freedom has limit. Dunay limitado ang atoang pagkagawas nun sa pagbuhat sa mga butang. So gilan ni Apostol Pablo nga naa kitay kagawasan diha kang Kristo. Dili natatanang sugo sa daang tugon magpugong apan dili pasabot nga buhaton na lang nato ang tanan. No? Dili ka na pasabot nga ato na lang buhaton ang tanan. Apan kinahanglan limitahan nato. Dunay limit ang ato ang pagkagawas no. Limitado. But all things are not expedient no. Apan dili tanang butang nga angay or dili tanang butang nga mapuslano. Butang nato nga gitugot sa Ginoo kanato ang pagtipig og salapi sa panalapian ng bahin. Apan kinahanglan dili ka ulipon sa maong salapi. No? Dili ka magpaulipon kay kung magpaulipon ka sa maong salapi, kuan na kining makadaot na kana sa imuhang espirituhanon nga pagkinabuhi. No? Okay, ug sa lawas nun, okay, mas makaayo. Pero sa espirituhanon nga bahin, makahatag ka na og kalaglagan. So, dili ka na mapuslanon. Sa 1 Corinthians 6:12, but all things are not expedient. Dili ang tanang butang nga mapuslanon. No? Dili ang tanang mga butang nga mapuslanon. Pero, naay pagtugot. Kinamtay kagawasan. Naay pagtugot, naay freedom, nga atong buhaton ang tanan. Pero doon na dili gid kini nga profitable or beneficial even no. If something is allowed, it mean not help your spiritual growth, dili kini makaayo sa imong espirituhanon nga pagtubo. Ulitan sa ka example lang. Kamiingon man siya Apostol Pablo diri nga. But all things are not experienced sa ito pa dili mapuslanon. Sa ito pa kung panalitan ang tanan man gani kay ingon man siya diri nga kuan allow ka niya ha. No? Gitugot ka niya. Gitugot ka na to. Ang tanang mga butang apan dunay mga butang nga dili mapuslanon. Sama pananglit sa wala man kadidi pag-adto og mga bisan asa nga mga kalingawan. Wala kadidi. Nakita kagawasan niya na sa pag-adto dito. Apan,
imong una-unaon, mag-meditate ka. Kung makahatag ba nimong kaayuhan, mapusulanon ba ang imong pag-adto dito? Doon na ba kayo makita nga kaayuhan dito? Sa mga mga butang nga imong pag-aaduhan. Ang angay nagpasabot nga mapusulanon sa espiritu, dili tanang gitugot makatabang sa imong pagtubo isip Kristohanon. So ang imong bantayan, kanabitang dunay mapusulanon nga kining mapadapat sa imong espirituhanon nga career, sa imong espirituhanon nga kining pagpangalagad, makatabang sa imong pagpangalagad isip Kristohanon. Ngunit usa sa angay nato mabuhaton. Now, sa verse, sa number 3, no? All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. So, ang tanan, mga butang gitugot daw kaniya. Pero, dili kinahanglan nga antan. Dugot kini apan, dili ako magpaulipon sa bisan unsa nga ana ani ana. Ibutang na to for example, sa panlipi anong bahay, atong balikon to, no? Wala man ka ugngig, tugutan man ka sa paghawid, sa pagpangita og kwarta. Apan dili gid ka magpaulipon sa maong kwarta. No, kana bang kung doon naman gani kay butang nga mahuptan, kini makahatag pagbitaw nimo og kining kaayuhan sa imong pagpangalagad isip Kristohanon. Ulitan butang talang pananglit, kwarta na kay kwarta. Nya doon na kay nakita diha sa imong mga silingan, amigo, unsa ba diha ang nagkinahanglan og tabang. Pwede mo to nimo itabang. So, makahatag kag tabang sa imong silingan, sa imong kaila, sa imong higala. Sa ato pa, nahimong mapusulanon sa espirituhanon nimo nga pagkinabuhi. Ang mao nga mga teksto. Kani man nga mga teksto na akong gibasa. Kaganina mauni nga ako ning kuan karon, no. Gi-share na ko diha kaninyo karon kay nindot man gud kayo no sa akong pagbasa niini. Now, 1 Corinthians 12, I will not be brought under the power of any. Dili gid siya magpaulipon sa mga gahom sa bisan unsa pa man nga mga matang. Yan ang iyang nahuktan. Freedom should not lead to addiction. Dili kini magdala sa pagka-addict nimo, sa pagka kining maislib ka sa maong kuan mga butang. Dili ka na himo na hinuon kang ulipon sa mga butang, dili ka magpaulipon ana, no? Even good things, food, drinks, and habit. Okay na. Ato na nang nahisgutan, no? Atong hisgutan ni karon, no? Butang nato sa pagkaon. Butang nato sa ilim nun. Huwag na mga habits nimo. Kung pananglitan, dili gyud ka klikayan nga makainom ka. So dili pasabot nga kung nakainom ka, mangita na lang gyud kadayon og kuan away. Mo nay sign nga naulipon na ka sa ilim nun nga imuhang ginabuhat. Kung naapod ka sa pagkaon, kining pagkaon pud nimo dili pud angay nimo nga ikidibit ang iabusahan nimo pag kay bisan unsa mga butang nga sobra makadaot gyud. Kining habits, kining imuhang mga naandan nga mga habit, no, dili pud ka gihapon magpaulipon ni anak. Kay panitan na ulipon ka sa usa ka dula, dayon na ganahan na kay ka sa pagpakigdula, nahimo na nimong kalingawan, hantod nga dili na kahinuon makahimo sa buluhaton sa Ginoo. No, so, dili na pud kana maayo, no? Okay. Now, 40.
Ang kagawasan dili angay mosangpot sa pagkaulipon bisan ang maayong mga butang sama sa pagkaon, ilimnon o bisyo magkagapos kanato kun dili kita magbantay. Sa ato pa, biporta nga mo adto ni ana nga mga butang nga dili gaani gikinahanglan sa tong lawas sama sa kuan, sama sa kanang mga dula pasigyot gikinahanglan na sa tong lawas, no? Para ma-energize ta. Dili gid ka magpaulipon nga didto na lang gyud ka pirmi aron dili na ka makabuhat sa kanang mga buluhaton sa Ginoo. Gikinahanglan man gyud na mamuhat ta, no? Meals for the belly, no? Number 4. Ang pagkaon, sumala sa mao nga bersikulo, ang pagkaon alang sa tiyan. No? So, mao gani na nga si Jesus Christ sa iyang parabol sa Mateo 15:17, ingon siya didto. Jesus Christ, it says there sa mao nga kuan, sa mao nga teksto. Matthew 15:17. Whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated. No? Kung bisan unsa nga mga sulod sa baba, kini mo diretso sa kining imuhang stomach, tiyan, o kini ipagawas ra. No? Food is temporary. Food is temporary, designed for a physical body that will decay. It has no eternal moral and weight by itself. No? I-eliminate ra man ang kung makasulod sa imong baba, eliminate ra na, dili gina ipagawas na magyapon na, wadto sa imong tiyan. Ipagawas sa gyapon na, sa samang paagi mga igsoon, mga higala. Ang imong makita sa kining sa gawas, bisan unsa asa nga dapit, anang imong makita. Imo ka nang ma-store sa kuan imong huna-huna sa imong mind. And then, imo ka nang ipasulod sa imong kasing-kasing. O pagkapuno na mo na dahil itong mabasa ng nimo diha sa Lucas nga magadagayao na ang kuan, ang baba magasulti pinaagis kadagaya sa kasing-kasing. Puno ng imong kasing-kasing. So ipagawas na nimo sa baba. So, at the same time, ang kanang imong pagkaon usab, paagi sa baba, paingon sa imong tiyan, ipagawas ra gyapon kana, no? Sama sa kuan. Ato na lang nag-i-explain no ngayon. Now, ang pagkaon temporaryo ra, gihimo kini alang sa lawas nga mamatay. Dili kini makaalaot sa espirituhanon nga pagi kung gusto ang paggamit. No, dili naman kapadaot sa espirituhanon nga pag kinabuhi na to. Kung maayo lang na to pagkagamit. No? Okay, padayon ta. Now, ang dibili for the meals o ang tiyan alang sa mga pagkaon. Romans 14:17, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy. No? Matod pa ni Apostol Pablo sa Romans, the kingdom of God, ang gingharian sa Diyos, dili alang sa pagkaon o sa ilimnon, kundi dili alang sa pagkamatarong, righteousness, peace o pagkalinaw, and joy kining kalipay. No? So then, nindot kayo no ang kuha ni Apostol Pablo. The stomach is made for food just as the body has natural needs, but these are not life's highest purpose. No? Para lang ka na makuha ng imong lawas. Ang purpose na ng mga pagkaon. Kaya maluya man po ng imong physical body kung wala kay kaon. No? So, ang tiyan, gibuhat aron mo kaon. Natural na panginahanglan pero dili kini ang kinatasan nga katuyuan sa kinabuhi. No?
not the highest purposes. But God shall destroy both it and them apan laglagon sa Dios ang tiyan ug ang pagkaon. So, atong hunahuna nga kanang duruhati yan ug ang pagkaon mawala ra kana. This perishable must pass on the imperishable. Mawala ra kana sila. Perishable. Mawala ra kana siya. Mahilis ra kana, wala. So muna nga dili na to angay, nga tagaan na to og importansya ang mao nga mga kalanon, ilim na noon sa pareha. No? So, both food and physical stomach are temporary and the resurrection. What is mortal will be changed. No? Ang tiyanog ang pagkaon mawala ra sa pagkabanhaw. Ang atong mortal nga lawas mausab ngadto sa dayon nga lawas. Kay kuan man guni atong lawas mga igsoon. Sa diyang mamatay ta, inigbalik sa itong Ginoong Jesucristo na resurrection man ta kanang no, kining banhaw man ta. Na din mabanhaw ta. Ilisa naman kita kining lawas nga dili na madunot. No? Dili na mamatay. So muna nga ang kining lawas na to nga mortal mausab ngadto sa dayon nga lawas nga dili na madunot, di na mamatay, dili na bation og kasakit. So ingon ana no ang mahitabo niya kanato sa dihang mobalik ng atong Ginoong Jesucristo. So sa ikapito ta no, taas-taas man no. Ang atong pag-explain lang bro atong gi-reducean kay aron dili ta mo consume og taas-taas nga oras. Now, the body is not for fornication. Manigingon niya sa no, sa mao nga verse nga kuan. Verse 13. The body is not for fornication but for the Lord, no? Karon ang lawas dili alang sa pagpakighilawas kun dili alang sa Ginoo. So, okay, adto ta 1 Corinthians 6:18 gaingon didto. Flee sexual immorality. Palayo sa kanang sexual immorality. Magpahilayo ka ni anak. Kay dili man na espirituhanon nga kuan. Sa lawas nun man na siya nga kaibuglas. Physical lust. Unlike food, sexual sins directly violates the body's design. No? The body is a temple for tinunan no, sa mabasa nimo sa 1 Corinthians 3:16. Ingon sa Apostol Pablo, wala ba ka mamasayod nga ang inyong lawas templo sa Dios. No, so dili kay templo man sa Dios dili angay hugawan nato ang atong lawas. Okay? Nasabdan na to. No? So, ato na lang ning kuha na ato ang explanation niya no? Kay murag mi taas-taas na no ang oras. Okay, dito sa 1 Corinthians 6:14, God raised the Lord and will also raise us up. Kita ipataas ta sa Diyos, no? And will also raise us up by His power. Ipataas ta pinagi sa iyang gahom. Ipataas si Jesus Christ. Ipataas po ta pinaagi sa iyang gahom. So, yun ana no ang kuan no. Now, the Lord cares for the body. He created it, redeemed it, and will resurrect it. The body is sacred, no? Ang Diyos nag-atiman ka na to, no? The Lord cares for the body, atiman sa itong lawas. He created it. Siya ang gabuhat sa itong lawas. Redeem it. Ihatang gilukat. No? And will resurrect it. O
yatang pagabanhawon kay ang atong lawas sagrado, no? So yun ana no, mga igsoon, mga higala, yung nanaot ko no nga nasabtan na to no, matagos ano. Now, ang Ginoo nagtagad sa atong lawas, no? Nagatiman siya buhat sa lawas, magbanhaw ni ini, busa ang lawas balaan, dili alang sa sala. Not for sin. Our body is not for sin. Kay balo mo itong kung mabalikan na to og hisgot ang katong Isayas 59:2 ug 3, no? Ing dito kay ang inyohang mga kasalanan pero iniquity mo'y nakapahamulag, no? Separate us from our God. Nakapahimulag kanato sa atong Dios ang atong mga kalapasan, iniquities, no? So, dili nga kagabion katapos na usab kita og hamabo apan nindot matulun-anon nga mga kining mga teksto nga atong ginatun-an karon, hinaut ko nga nagyapon kita'y nasulod, nadugang sa ato ang panumduman nga ingon ini nga matang sa pagtulon ano nga diin makahatag og kalagsik sa ato ang espirituhanon nga bahin. Maayong gabi kanatong tanan og God bless.